ধরে গেম খেলতে তেমন একটা ভালো লাগে না, কেমন জানি বোরিং লাগে কি রে? গেম খেলতে অনেক বোরিং লাগে। বাদ দে। খেলতে বোরিং লাগে বাদ দিয়ে দে, শেষ। रोजा से हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, रोजा तो हो भाई। ভালো লাগে না। आवाज ना भैया। वालेकुम सलाम अरबाज भाई, कैसे हो? आप बताओ। वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। आप तो आजकल ज्यादा लाइव स्ट्रीम में नहीं आते हो, आपको देखा ही नहीं देता है, क्यों भाई? आजकल कम दिखाई दे रहे हो, ऐसा क्यों है बताओ? এনে আমার মতো কোনো গান আছে? मारो। No. M ओके। V90 हिट इफेक्ट, वाह, जस्ट वाओ। गाड़ी चाहिए। চলো 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 চলো। আমার কোনো অবস্থা ভালো না, 15 তারিখ কোন দিন কোথাও কোনো আপনার সাথে মিলে যাবে। এখন কি করব? তুই গার্লফ্রেন্ডের নাম্বার আমার নাম্বার দিস। Ay, hey, baby. আমার নাম্বার দিস। এই ড্রাইভে যাবো? এনি মেসেজ আয় না। ড্রাইভে যা, যদি ড্রাইভ পাইস তুই বলে যাই তো। যা। ए भाई प्रमोशन मैसेज करो नहीं। এটা কই যাচ্ছে দুজনে? বলা বলি খেলতেছে। ডট করতে গেছিল। अरे बट मत আসছি थोड़ी काम हो गई। कोई मसला नहीं है, লাগবে আমার না তো। आ जाया करो, कभी कभार टाइम मिले तो आ जाया करो, ठीक है? এই নে, লাগবে ना। आप लोगों के सपोर्ट पे बिना कुछ भी नहीं हो रहा है भैया, सपोर्ट चाहिए, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट चाहिए। हो सके तो स्ट्रीम को शेयर कर देना भाई। और आप सुनो, हमारा तो चल रहा है भाई, वैसे घिसा बेटा लाइव स्ट्रीम ही चल रहा है भाई। 8 घंटा 10 घंटा लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, फिर भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, गेम प्ले अच्छा भी देकर भी কাউর তো দেই নে শব্দ শুনে। बांग्लादेश से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है भाई। अभी तो पाकिस्तान का सपोर्ट ফেল चाहिए, নাই কিন্তু। सपोर्ट किया करो भाई। Prince Sam, welcome to the stream. क्या उस Sam bro, what's up? এই নেমে নেমে নেমে। কি বেরোলে? এইসব স্কিল আছে আমার কাছে। এই স্কিলটা দিয়ে দাও তো। এই বড় লোক ভাইয়ারা কালার দে। We're coming. ড্রপ করে সেটা ভাঙে পড়লো। একটা আইডি নেই। অপমান করলে, চালাও চালাও। একটা আইডি নেই ভাই, কি ভাঙা পড়লো। ড্রপ করে পরে রেডি নেই। এর হৃদয়ে আমি ঝামেলা আছে। হ্যাঁ, এ খারাপটা কথা কও নাই, ভালোটা কথা কইছি তো। হ্যাঁ, একলবিতে আমি ফিরিক ভাই বিলাকজন সব কটাই বড় লোক, কারোর সব কটা বড় লোক আইডি দেখেনি, কারোর আইডি নেই। সব মানুষের আইডি। হ্যাঁ সে ধান্দা ভাই। হ্যাঁ, হাই রে, তোমরা যারা বড় লোক মনে করো না, মনে করার দরকার নেই ভাই। উই আর প্রফেশনালি